Good day, everyone. So this is the continuation of Rizal's Grand Tour of Europe with Viola 1887. Danubian Voyage to Lens. On May 24, Rizal and Viola left Bena on a river boat to see the beautiful sights of the Danube River. So katong May 24, si Rizal of Viola is tilakaw na sila sa Bena o nisakay sila og barko para makita ang kagana sa sights of Danube. Samtang ga-travel sila sa famous river, daghay na observe si Rizal. Ang mga lansa nga puno og produkto, ang mga tanom og bulak nga ni tubo sa riverbanks, then ang quiet village on the riverside. Paper napkins, more hygienic and economical than cloth napkins. So diri ay naay mga passenger nga nangaon, then ang gigamit nila is paper napkins, which is bag-o kay Rizal. Tapos ni ana din si Viola nga mas hinlo o mas barato ang paper napkins kaysa cloth napkin. From Lens to Rainfall, Cascade of Rhine. The river voyage ended in Lens. They traveled overland to Salzburg and from there to Munich, where they sojourned for a short time to savor the famous Munich beer, reputed to be the best in Germany. So diri mo ni ang end sa paglalayag nila sa river, nakaabot na sila sa Lens. Tapos ni biyahe din sila sa Salzburg. Tapos nihunong sila sa Munich para matilawan ra ang pinaka the best o pinaka famous nga beer sa Germany. So from Munich, they went to Nuremberg, one of the oldest city of the Germany. So gikan sa Munich niadto din sila sa Nuremberg. So kaning Nuremberg is mao ni ang pinaka oldest city of the Germany. Then samtang sa paglaag-laag nila diri ang napansin nila ang torture machine, which is mo ni ang gigamit sa Inquisition bitaw. So namangha man sila ilan ni gisusi pag maayo ni Viola. Then namangha pud sila sa manufacture of dolls. After Munich, they visited the cathedral of the city was the largest and tallest on Germany. So sa pagsaka ni Viola o ni Rizal sa katedral, kaduha ni pahuway si Viola, din samtang si Rizal is wala jud siya ni pahulay. Then pag abot nila sa pinakatuktok, si Viola makita ni mo sa iya nga gikapuyay na jud din si Rizal is wala man lang batiag kapoy. So grabe no, pila ka step ilang lakang, but si Rizal is wala jud gikapoy. Crossing the frontier to Switzerland. From Rainfall, they crossed the frontier to Schaffhausen, Switzerland. They stayed in the city from June 2 to 3, 1887. They continued their tour to Basel, Bale, Bern, and Lausanne. Geneva. After sightseeing in Lausanne, Rizal and Viola left on a little boat crossing the foggy Leman Lake to Geneva. This Swiss city is one of the most beautiful cities in Europe, visited by world tourists every year. So, after nila sa Lausanne, niadto na pud sila sa Geneva, ang pinaka-beautiful cities sa Europe. So, there are 3 linguists speaking ang mga tao diri sa Geneva, which is the French, German, and Italian. So, si Rizal is ay nakigistorya pud siya gamit ang kanina mga lingwahe, kay kabalo man siya og French, German, o Italian. So, aside sa pag-visit nila sa tourist spot, si Rizal o Viola is nagbangka-bangka sa lake. So gipakita ni Rizal iyang pagkahawd sa pagbugsay bitaw, kay naanda niya katong kuan during his boyhood
days bitaw sa Kalamba. Then, June 19, 1887. Rizal treated Viola to blow out. It was his 26th birthday. So, katong June 19, 1887 is birthday na ni Rizal. Then, treat siya ni Viola o pa-blow out. And Rizal and Viola spent 15 days, delightful days in Geneva on June 23. They parted ways. So, katong kuan naa sila sa Geneva, 15 days ra sila dito Tapos, um, nibiya sila sa usag-usa katong June 23 kasi Viola is mobalik na sa Barcelona, then si Rizal is mupadayon sa pag-tour dito sa Italy. Rizal resents exhibition of Egorots in 1887 Madrid Exposition. While Rizal, accompanied by Dr. Viola, was happily touring Europe, an exposition of the Philippines was held in Madrid, Spain. So, samtang gator day si Rizal og Viola sa Europe, naday nagganap na exposition. So, kuan na hibalaan ni Rizal is katong nagtour-tour sila ni Viola. Nakatanggap siya og sad news nga na daw exposition na hitabo, then some of his fellow Egorots is nangamatay. Upon reaching Geneva, Switzerland, he received sad news from his friends in Madrid of the deplorable condition of the primitive Igorots who were exhibited in this exposition. So, grabe jud pagkaguon ni Rizal atong pagkabalo nga nangamatay daw ang mga Igorot tungod sa exposition. Rizal in Italy. From Geneva, Rizal went to Italy. He visited Turin, Milan, Venice, and Florence. So, nagipadayon gihapon ni Rizal iyang pagtour. So, gikan siya sa Geneva, napud siya sa Italy. Then, on June 27, 1887, he reached Rome, the eternal city and also called the City of the Caesars. So, gihangaan ni Rizal og maayo ang kagana sa lungsod sa Caesar. On June 29, the feast day of St. Peter and St. Paul, Rizal visited for the first time the Vatican, the city of the popes, and the capital of the Christendom. So, katong June 29 is ni ato siya sa Vatican. First time niya pag-ato sa Vatican. So, na-impress siya. He deeply impressed magnificent edifice sa St. Peter Church. Ang mga isa pod iyang na-impress is ang mga works of art, then ang mga colorful nga papal guards, then ang relihiyosong debosyon sa Vatican. So, paghuman sa paglaag ni Rizal, whole day is ibalik na siya sa iyang hotel. So, niana dayon siya nga, I am tired as a dog but I will sleep as a god. So, after a week nga nagstay siya sa Rome, he prepared to return to Philippines. Din, iya dayon gisulatan iyang papa nga mauli na siya. So, dito naghuman ang pag paglaag-laag ni Rizal o Viola sa Europe. So, mana.